Verify, ready to resume the count and say go for launch. OTC, tank and boosters are go. TTC, PTC is go for launch, sir. And thank you. Velkommen til RumSnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning. Mit navn er Tina Ibsen. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Spænd selen og start nedtællingen. Vi er klar til affyring. 2, 1, 0 and liftoff. All right, lift-off and the clock is started. Velkommen til RumSnak, hvor vi denne gang skal se nærmere især på den del af den danske rumbranche, som handler om forretning. Ja, for som vi også har talt om i tidligere episoder, så er rumaktiviteter jo ikke længere bare noget med forskning og teleskoper og rummissioner til mange milliarder af offentlige kroner. I dag der handler det også om specialdesignede antenner, software til test af instrumenter, avancerede analyser af billeder af kloden, eller for den sags skyld full service satellitopsendelser med hjemmebyggede raketter og private rumhavne og hele balladen. Vi har talt med Michael Lumholdt, der har været i rumbranchen i over 30 år, og med amerikanske Jeffrey Manber, som har en endnu længere karriere hos både amerikanske og russiske rumaktører. Og måske skal vi lige sige med det samme, at vi i den regulære episode her kun skal høre 10 minutters tid med Jeffrey Manber, men at vi lægger resten af interviewet til allersidst, når vi har sagt tak for denne her gang. Det fulde interview er på knap 35 minutter, og der kan man altså høre meget mere om Jeffreys karriere i Rusland og tilbage i USA, og også om hans firmas planer om at bygge en kommende rumstation. Så hvis man ser på varigheden af den her episode og tænker, hvad i alverden, hvordan kan det være næsten 1,5 time, så er det altså ikke fordi, at vi bare snakker løs. Det er fordi sidste halvdel af episoden er sådan en slags bonusinterview med Jeffrey Manber. Og det er altså ikke pligtlytning, det er bare lidt ekstra materiale til de særligt nysgerrige og nørdede derude. Det er ikke noget, man bliver hørt i. Nej, der er ingen eksamen til sidst. Udover snakken om den danske rumbranches kommercielle aktiviteter, så skal vi selvfølgelig også have et par aktuelle nyheder, og de handler denne gang blandt andet om en 90-årig astronaut og om solstorme. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Og jeg hedder Tina Ibsen. Velkommen til. 3, 2, 1, 0 and liftoff. Og vi lægger altså ud med et par korte nyheder fra rumland. Anders, vil du ikke lægge ud? Det vil jeg gerne. Vi har jo allerede en masse gange talt om jordobservationer og hvordan satellitter kan bruges til at overvåge kloden og samle billeder og andre data, som forhåbentlig kan hjælpe os med både at skabe overblik i det aktuelle klimakaos og i kampen for at rette op på tingene, før katastrofen for alvor løber løbsk. Og her for nylig, den 29. maj, der var der launch af den nyeste satellitmission i ESA's Future EO, altså Future Earth Observation program. Den mission hedder Earth Care, og det står for Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer, og er i øvrigt resultatet af et samarbejde med JAXA, som er det japanske rumagentur selvfølgelig. Earth Care har, som navnet antyder, til formål at samle data om, hvordan skyer og aerosoler i atmosfæren påvirker klimaet på kloden. Vi ved selvfølgelig allerede, at skyer har en stor indflydelse på klimaet, men der er ret mange ting, vi ikke ved om det komplekse samspil mellem refleksion af solenergi udad, opsamling af infrarød varmestråling fra jordoverfladen indad osv. osv. Og det er altså håbet, at nye data fra de 4 instrumenter på Earth Care kan hjælpe os. Ja, det bliver super spændende, og det er jo virkelig her, hvor man også ved, at ESA excellerer. Altså, vi er bare dygtige til de her jordobservationssatellitter i Europa. Og har allerede opsendt en røvfuld af dem. Ja. Vi linker til oversigten også fra vores show notes. Bestemt. Og så skal vi have en lille update apropos opsendelser. Ja, jeg er jo sådan i gang med sådan en regulær føljeton nærmest om Boeing Starliner, der igen er blevet udskudt. Jeg skrev til dig lige inden vi skulle i studiet her. Jeg tror måske vi når det lige inden vi går i studiet, men en time senere så var det nej, det sker ikke. I skrivende eller talende stund kan man sige, der er opsendelsen rykket til den 1. juni. Vi optager her den 31. maj, så det er jo i morgen. Så det kan jo være, at opsendelsen er sket, når du lytter den her episode. Det kan også være, at der er backups den 3., 4. og 5. juni. Så nu må vi se, om Starliner endelig bliver sendt op. Og så skal vi selvfølgelig nok følge op på den. Hvis der er noget, der er helt sikkert efterhånden, så er det, at opsendelser, som er sjove, aldrig sker, så vi kan nå at få det med i vores studiesnak. Ja, det er altid sådan lige dagen efter. Ja. Eller, ja. Hvorfor? Hvorfor ringer de ikke? Ja. Hvornår skal I i studiet? Hvorfor planlægger de ikke omkring RumSnak? Præcis. Altså. Næste gang. Ja. Apropos opsendelser, som rent faktisk lykkes, så skal vi have en lille hjertevarmer-historie, synes jeg. Den kommer fra rumturismeafdelingen, som vi jo normalt har det sådan lidt ambivalent
med. På den ene side er det fantastiske, flere får muligheden af at komme ud og opleve det sorte himmelrum og se jorden lidt oppefra. På den anden side, så er det jo bare et kolossalt spild af ressourcer, som man måske godt kunne bruge andre steder, også bare inden for rumfarten. Men altså, forleden der lykkedes det endelig for Jeff Bezos' Blue Origin at lave en ny opsendelse af deres raket med passagerer, og med ombord på den her korte tur med missionsnummeret NS-25, der var blandt andet Ed Dwight. Ed Dwight, han er 90 år gammel, og faktisk 2 måneder ældre end William Shatner var, da han blev sendt op med Blue Origin i 91, tror jeg det var. Nej, 21. Og det særlige ved Ed Dwight, det er, at han er sort amerikaner, og at han faktisk var en del af astronautprogrammet i NASA helt tilbage i 1963, men aldrig kom op og flyve dengang. Så det var altså hans første tur i rummet, 60 år efter, at han havde håbet på den første tur. Ikke? Det er fint. Alt godt kommer til den, der venter. Og det er faktisk 90. Ja, det er så lige det, ikke? Og det er faktisk rigtig fint at se, hvor glad han er over den her tur. Det er jo bare en kort tur. Det er jo lige 10 minutter op og prøve at være vægtløs tilstand og over rumlinjen der, og så kigge ud på himmelrummet ned på jorden, og så bum. Så det er bare sådan en suborbital flyvning, jo ikke? Altså sådan et parabol nærmest. Du kommer op og så ned igen. Han sagde til NBC, som talte med ham lige efter, han kom ud af kapslen igen, efter den var landet, at han egentlig ikke troede, at rumflyvning var noget, han havde brug for, men nu har han brug for det. Det var fantastisk. Han er ekstatisk, siger han til NBC. Jeg lagde også mærke til, at Ed Dwight, han til synligheden ikke fløj helt så frit rundt i kabinen, der, mens de var i vægtløs tilstand, som de andre passagerer. Men jeg tænker også, at når man er 90, så har man lidt skøre knogler, så er det måske ikke så super smart at knække en hofte eller brække en arm, når man sådan flyver rundt. Falder ned igen, eller et eller andet. NS-25 var Blue Origins 7. rumflyvning med turister ombord, og den første siden et uheld i 2022, hvor myndighederne satte Jeff Bezos' firma i en slags stuearrest. De groundede dem og krævede, at de rettede op på en række sikkerhedsprocedurer og problemer. Og så kan jeg også lige sige, at Ed Dwights tur var sponsoreret af en non-profit organisation, der hedder Space for Humanity, som også tidligere har betalt for udvalgte rumturisters ture, også over hos Virgin Galactic. Hvor skriver man sig op til det? Jeg tror bare, man skal gøre sig fortjent til det, og hvis der er nogen, der har gjort sig fortjent til det, så sidder de her, ikke? Lige her i studiet. Ja. Nå, du har også en rigtig nyhed med her. Jeg har en rigtig nyhed med, ja. Nu skal vi ud i rummet. Indtil nu har det været sådan rummet kigge ned på jorden, ikke? Ja. Nu tager vi en tur ud, fordi ESA's Solar Orbiter, som vi har talt om en del gange i programmet her før, har for første gang nogensinde knyttet målinger af solvinden in situ, altså de målinger, den laver, hvor den er, med målinger og billeder på solens overflade. Så den kunne knytte noget, den har målt til, hvor kom det egentlig finde fra på solens overflade. Og det har været super, super spændende. Så det, man målte, det var solvinden. Det er den her konstante strøm af ladede partikler fra solen, hvor at, man ved, at hastigheden, tætheden og sammensætningen varierer lidt alt efter, hvor på solen den her solvid kommer fra. Så der er nogle steder, hvor der er sådan nogle hurtige streams, nogle steder, hvor der er langsomme streams, nogle steder, hvor det varmer og kolder osv. osv. Og selvom solvinden er blevet studeret meget, meget længe, så har vi stadig ikke sådan en helt fuld forståelse for, hvordan den egentlig bliver dannet. Hvad det er, der driver den her solvind. Når vi først kan måle solvinden her ved jorden, som man gør med rigtig mange satellitter, der ligger ude i det, der hedder L1, så sådan 1,5 millioner kilometer tættere på solen end jorden, lige mellem jorden og solen, så er det sådan et kludermor af alt muligt forskelligt. Fordi så er det alle de her forskellige solvinde, de har tvistet sig ind i hinanden, og så er det sådan lidt svært at sige, hvad der er hvad. Men fordi Solar Orbiter, den bevæger sig så tæt på solen, så er der ikke så meget kludermor i den endnu. Og det, man formåede at gøre, det var at indsamle nogle data mellem den 1. og 9. marts i 2022, hvor Solar Orbiter var 75 millioner kilometer fra solen. Ved så at lave de her data, tage billeder osv., så kunne man simpelthen sige, at jamen, de billeder, vi tager nu, regner vi med at kunne måle effekten af om nogle dage. Og så har man sådan et stort online-værktøj, der hedder Magnetic Connectivity Tool, som så har kunne forudse, hvad det er, der ligesom hænger sammen der. Og det har man så gjort for første gang. Og det er sindssygt spændende at prøve at se, om man ville kunne gøre det noget mere. Og der vil også komme frem til, jamen,
hvor kommer den hurtige solvind fra? Hvor kommer den langsomme? Og så forhåbentlig også nu her, hvor vi kommer over et solmaksimum det næste stykke tid, så bliver det også enormt spændende at prøve at undersøge, jamen, hvordan ændrer solvinden sig også, når vi kommer over et maksimum. Så alt det her med at forstå mere om de her processer, der sker på solen, det var noget af det, man gerne ville med Solar Orbiter, og der har man altså haft den first her. Det synes jeg er super spændende. Det er super spændende. Jeg nåede lige, da jeg så overskriften og tænkte, nu har der jo lige været en hel masse med polarlys og så videre, som har været helt ekstremt aktivt. Ikke? Der er nogen, der snakker om 500 års begivenhed. Ikke? Ja, præcis. Så jeg nåede at tænke, er det hernede? Har de kunnet tracke det, der skete hernede tilbage til solens overflade? Det er jo helt crazy, men sådan er det altså heller ikke. Det er fra solens overflade ud til Solar Orbiter, ikke? Jo, præcis. Målinger der, at de har kunnet forbinde billeder af overfladen med data, de har målt på Solar Orbiter. Ja, og så kan man også sige, at det, der skete her for nogle uger tilbage, det var så, at vi havde 6 solstorme, eller soludbrud, der endte hernede. Så der er det muligt ofte at spore tilbage, fordi der vil man kunne måle, altså her har der været et udbrud på solen, og så kan man sådan ligesom prøve at track, hvor lang tid tager det så, før det kommer til solen. Det er nok svært, når det er 6, fordi noget af det sådan, igen, klud og mor ramte det, da det kom hernede, det var derfor, det var så voldsomt. Men det her med at tage solvinden, som egentlig bare sådan jævnt strømmer noget ud, det er noget sværere, fordi det jo bare hele tiden kommer. Klar. Så ja. Super spændende. Yay, Solar Orbiter. Ja. Ikke så meget yay, lidt mere en nedre afslutning her, så skrev BBC forleden, at Rusland den 16. maj opsendte en satellit, der i hvert fald af USA bliver betragtet som et rumvåben, som potentielt kan nedskyde andre amerikanske, sikkert, satellitter. Den her russiske satellit, der hedder Kosmos 2576, den blev opsendt fra Plesetsk-kosmodromen nord for Moskva, og ligger nu i samme bane om jorden som en amerikansk militær satellit, der bare hedder 314, og blev opsendt i 2021. Og frygten er altså, at Rusland ønsker at afprøve en eller anden form for teknik eller metode til potentielt at kunne nedskyde andre satellitter, selvom det nok trods alt er relativt usandsynligt, at de vil gå så langsomt til rent faktisk at forsøge at skade den her amerikanske satellit 314 aktuelt. Rusland har ikke selv kommenteret på sagen, men det er altså en lille smule bekymrende det her, ikke? At man begynder at gå videre i at militarisere rummet på forskellige måder. Ikke? Ja, fordi det er jo netop noget af det, som alle er blevet enige om, det er en dårlig idé. Ja. Og når først nogen tager det skridt, så er det der, hvor så bliver de andre også. Det er jo nærmest det her våbenkapløb, du også har set med atomvåben. Ikke? Altså det vil så blive det samme i rummet. Men her der vil du så sige, at hvis vi lige pludselig får gået i gang med de her processer, så kan vi jo ende med, at vi ikke kan bruge rummet til noget som helst. Det vil også have kæmpe implikationer for alt muligt her på jorden. Ja, det er virkelig ikke en god nyhed. Nej. Så lad os slutte på en lille god bonusnyhed. Det har vi brug for. Det har vi brug for. Og jeg nævner bare som hvert år ved den her tid, at der jo ikke er så lang tid til, jeg har fødselsdag. Det er desværre altid midt i sommerferien, Anders, hvor vi ikke kan ses og sådan. Du har ikke nogen penge i sommerferien? Eller det, nej, det er det. Nej, okay. Juli, det her no-go. Men Lego har lanceret en model af Artemis Launch System, som koster bare $259.99. Det er jo ingenting. Og nu har vi jo en tradition for at bygge Lego her i studiet, inklusiv ISS. Jeg tænker, at vi kunne da også godt bygge Artemis Launch System, og hvis jeg skulle få det her byggesæt som gave, så donerer jeg det gerne til RumSnak, så vi kan. Jamen, hvor stort, altså, fordi, hvad er det? Space Launch System er det største raket, altså udover selvfølgelig den store Starship fra Elon Musk, ikke? Altså, men hvor højt er den her model så? Modellen er, nu går jeg lige ind og kigger for åben mikrofon, det er super spændende. Dimensions, den er 70 cm høj, 27 cm dyb og 30 cm bred. Så 70 cm høj, det er jo det er nærmest en halv tina, ikke? Har du mere, du vil sige? Jeg har ikke mere, jeg vil sige. Andet end husk derude sidste episode, der startede vi med at tease for det, at vi har åbnet billetsalget til vores episode nummer 100. Yay! Vi fejrer jo RumSnak og rumnørderi generelt den 22. oktober på Bremen Teater, og vi skal tale om alt fra mørk stof til rummedicin. Der kommer også musikalske indslag, og you name it. Vi har tænkt på det. Hvad skal du spille på eller synge? Jamen, det er en hemmelighed endnu. Okay. Ja, en ode til rummet. Vi kan se, at der er rigtig mange af jer, der allerede har været inde og købt billetter, og tusind tak for det. Vi glæder os enormt meget til at se jer. Hvis du gerne vil med og ikke har fået købt en billet endnu, så kan du altså stadig nås, men
De bliver solgt hurtigere, end vi havde regnet med, så vi håber på at se mange af jer faste lyttere der. Man skal ikke vente for længe. Nej, det skal man ikke, og slet ikke, hvis man vil have de gode pladser. Det er det. Det glæder vi os helt vildt meget til. Ja. Vi håber, at så mange som muligt af jer kommer med. 5, 4, 3, 2, 1, 0, and lift-off. Vi plejer jo at sige, at RumSnak er en podcast om de danske rumaktiviteter inden for både forskning, teknologi og forretning. Og især det sidste, det med forretningen, det er jo ikke blevet mindre vigtigt de forgangne år, må man sige. Dansk rumforskning spiller selvfølgelig stadig en stor rolle, både nationalt og internationalt, og vi har mange med instrumenter og maskiner med i diverse missioner ud i rummet. Men der er altså også flere og flere, der i hvert fald forsøger at bygge en forretning op med rummet som omdrejningspunkt. Nogle analyserer jordobservations-data, andre bygger testudstyr til månemissioner, og er der andre bygger små satellitter til navigation og kommunikation. I denne her episode der skal vi tale med 2 forskellige gæster om især den kommercielle del af den danske rumbranche. En af gæsterne er dansk, den anden er amerikaner. Michael Lumholdt har arbejdet i firmaet Tikra i små 30 år og er i dag selvstændig rumkonsulent. Det er en ret cool titel, ikke? Jo, det er det. Og han er blandt andet med til at arrangere en inspirationstur for både rumvirksomheder, forskere og myndigheder til Silicon Valley, og ham vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Vores anden gæst hedder Jeffrey Manber, og han er altså amerikaner. Jeffrey har en lang og mangefacetteret karriere i rumbranchen bag sig. Han har blandt andet været direktør i Mir Corp, et firma, som leasede den russiske rumstation Mir i 2 år. Og han er varm fortaler for kommercielle aktører og entreprenører i New Space. Selvom der også gerne må være tale om partnerskaber mellem private firmaer og nationale eller internationale organisationer som NASA og ESA. Men først altså Michael Lumholdt, der gør status for den danske rumbranche, gør sig tanker om en form for dansk rumagentur, og så fortæller, hvad danske virksomheder og myndigheder forhåbentlig kan få ud af at besøge Californien og Silicon Valley. Jeg hedder Michael Lumholdt, og jeg er uddannet ingeniør inden for det, der hedder elektromagnetisme, og så var jeg så heldig, at under min uddannelse, der gik man i gang med et stort projekt, der hedder Ørsted-satellitten, og den kom jeg ind på og har designet og bygget antennerne til Ørsted-satellitten. Og så synes jeg, at rumfart var så spændende, og så blev jeg ansat i en dansk rumfartsvirksomhed, der hedder Tikra. Og der har jeg været i 28 år, indtil sidste efterår, hvor jeg stoppede derinde. Og nu har jeg lavet mit eget firma, som hedder Lumholdt Space Technologies, hvor jeg hjælper danske rumfartsfirmaer med noget konsulentbistand. Og fortæl bare lige kort, hvad Tikra lavede i de 28 år, du var der. Jamen, Tikra, de er verdensførende inden for noget, der hedder antennemodellering. Og det vil sige, at man kan finde ud af, hvordan antenner, som er den eneste livsnerve mellem jorden og alle de satellitter, vi har i rummet, der kommunikerer man alt. Dataen optager de kommandoer, der skal op til satellitten. Alt optager man, eller sender via antenner på jorden, og så er der nogle tilsvarende antenner på satellitterne. Og de her antenner på satellitterne, de skal være så smarte som muligt. De skal ikke fylde noget, men til gengæld skal de kunne sende en masse. Og for at finde ud af, hvordan man gør det, så har man brug for noget matematik og noget god software, der kan beregne, hvordan antennerne ser ud, og stadigvæk virker, som de skal. Og der er Tikra verdensførende. Vi er simpelthen de førende i verden til at lave den software. Den sælger vi til alle vores kunder, så de kan designe og bygge de bedste antenner til deres satellitter. Og i stedet for selv at bygge antenner, så vil vi jo blive konkurrenter til vores kunder. Det er en rigtig dårlig idé. Så derfor har vi besluttet, at vi laver den her modellering, og så sælger vi den. Og så kan kunderne selv bygge deres antenner. Så langt hovedparten af de satellitter, der hænger i verdensrummet, de har antenner, der er designet med vores software. Sejt. Til at starte med, kan du prøve at give os sådan et kort overblik over den danske rumbranche? For eksempel bare, hvordan den har udviklet sig her de seneste 10 år. Ja, det kan jeg godt. Jeg har været med så længe, så jeg kender rigtig mange af de firmaer, der har været der for 10 år siden og mere. Og det var en relativt lille gruppe af virksomheder, der typisk havde et specialeområde uden for rumfarten, og så fandt ud af, at der også var kunder inde i rumfarten. Therma laver radarsystemer, hvor deres hovedprodukt er til det kommercielle eller til militære formål. Men de kiggede jo ind i rumfarten, kan vi også sælge noget af den ekspertise. De lavede også nogle forskellige elektroniske systemer, og tænkte, kan vi sælge det ind til rumfarten. Tikra lavede antenne ting. De startede inden for rumfarten fuldstændig,
Så det er et af de ekstraordinære cases. Men mange virksomheder havde egentlig en ekspertise uden for rumfarten, og så fandt de ud af, at der var lige et marked, hvor de også kunne gøre det. Det, man typisk skal kunne for at klare sig i rumfartsverdenen, det er, at man skal kunne lave nogle produkter, som er helt exceptionelt gode i performance. Fordi først, når de kommer op på en satellit, så kan man ikke lige komme op og reparere dem. Så derfor vil man se, at der er nogle få små virksomheder, som er super dygtige inden for et eller andet teknisk felt. Og de har så fundet ud af, at de også kan sælge noget inden for rumfarten. Og sådan så rumfarten ud for 10 år siden. I dag ser den lidt anderledes ud, fordi der er kommet mange flere spillere på banen, som faktisk kan bruge de data, der kommer op fra rummet. Så man snakker meget om det her med, om man leverer til den infrastruktur, der er i rummet, upstream, eller om man bruger det, der kommer ned, det man har målt for rummet, som man kalder downstream. Og i dag ser vi flere virksomheder, der går ind i downstream-områder, og det kan være, at man bruger nogle satellitdata til at styre en landbrugsmaskine, der skal køre automatisk rundt ude på marken. Det kan være, at man skal bruge det til at overvåge vores vandressourcer, hvor der er oversvømmelser og lignende. Så der er rigtig mange anvendelser, men vi ser flere virksomheder, der er i det, vi kalder downstream-segmentet i dag, end vi gjorde for 10 år siden. Nu er jeg bare nysgerrig som en opfølgning på den udvikling. Betyder den her vækst og tilkomsten af nye rumvirksomheder eller rumrelaterede virksomheder også, at konkurrencen er blevet skarpere imellem jer, eller er der en eller anden form for, branchefællesskab? Og det sjove med rumfartsbranchen, det er jo, at i modsætning til mange andre brancher, så er det sådan en pseudobranche. Fordi det, vi er sammen om, det er, at vi bruger noget udstyr, der sendes i rummet. Men det, vi laver værdi på, der konkurrerer vi ikke. Altså den, der laver en landbrugsmaskine, der kører automatisk rundt på marken, konkurrerer ikke med ham, der laver antenne-software, eller konkurrerer med den, der laver radarsystemer, eller hvad det er. Så i den form, så er vores branche ikke defineret ved, at vi har de samme kunder, men defineret ved, at vi har ting i rummet. Og det gør det sådan lidt usædvanlig branche. Men grunden til, at vi har noget fællesskab og gerne vil hinanden, det er, at vi faktisk kan udnytte hinanden. Når man bygger en satellit, så kan det godt være, at man kan sætte et instrument på, der kan én ting, men man kan lige så godt også sætte et andet instrument på, der kan noget helt andet. Og på den måde, så er der en ret stor bevågenhed i branchen mod at kigge på hinanden, og hvad kan vi, og kan vi samarbejde om det. For det er stadigvæk dyrt at få ting sendt i rummet. Så jo mere man kan pakke ind på en enkelt satellit, jo bedre er det. Og derfor er der det her underlige branchesfællesskab, selvom det eneste, vi har til fælles, er, at vi har nogle ting oppe i rummet. Noget med rummet. Ja. Hvis vi så skal kigge på den danske rumfartsbranche, forskellig som den er der så noget, vi er i Danmark særlig gode til, og er der noget, vi bare overhovedet ikke kan? Der er rigtig meget, vi er rigtig gode til, og der er rigtig meget, vi ikke kan. Og jeg vil starte med at gå et lidt andet sted. Jeg vil starte med at sige, at hvis man bare kigger på danske virksomheder, i forhold til amerikanske virksomheder for eksempel, så man ser, at danske virksomheder typisk, der er mange danske virksomheder, men de er typisk meget små. Og de udvikler et produkt eller en teknologi, hvor de bliver rigtig dygtige inden for det, men har ikke sådan en hel portefølje af produkter. Og noget af det hænger på, at vi har så høje arbejdslønninger. Så det er svært for os at sådan masseproducere ting og så konkurrere, fordi det er simpelthen bare billigere at producere i andre lande. Og det smitter også af på vores rumfartsverden. Det er egentlig de samme mekanismer, der gælder der. At hvis du laver noget, som rigtig mange har brug for, altså masseproduktion af en eller anden ting, jamen så er det typisk ikke i Danmark. Altså vi er simpelthen for dyre i arbejdsløn. Men har du brug for noget, der er virkelig innovativt og nyt, så er det i Danmark. Og derfor har vi egentlig det samme i rumfartsverdenen, som vi har helt generelt i Danmark. At vi har en masse små virksomheder, men næsten ikke nogen store danske rumfartsvirksomheder. Men også, at vi trækker altså på dyb viden eller speciel viden på et generelt højt vidensniveau, et højt uddannelsesniveau, men kan så måske ikke konkurrere på, som du siger, masseproduktion eller alle de der ting. Ja, lige præcis. Ja. Altså når man er i den europæiske rumfartsorganisation ESA, der skal vi jo, da jeg var i Tigre, der konkurrerede vi jo med nogle andre firmaer fra Europa. Og
ansøgninger, man sender ind til ESA, bliver ikke vurderet på samme niveau. Altså innovationshøjden, som man kalder det, skal simpelthen være højere i et dansk projekt, fordi altså, man forventer, at et dansk projekt, at man skal rykke virksomheden og løfte den med de her ESA-midler. Men typisk vil et dansk projekt sendt ned til ESA være altså meget højere viden bagved og højere innovation. Men det er jo også det, vi skal klare os på bagefter. Det nytter ikke noget at give en dansk virksomhed midler, og så kommer de ud med et produkt, som så bare er for dyrt for alle andre. Så generelt har Danmark det ry nede i ESA, at vi leverer rigtig god kvalitet og høj kvalitet. 3, 2, 1, 0 and lift off. Når vi taler om Danmark, så siger du altså mange små virksomheder og så videre, men vi har jo, hvis vi skal sammenligne os med sådan det store rumfartsland, som vi jo ofte kigger mod USA, så har vi jo ikke noget rumfartsagentur her i Danmark. Hvad mener du, det betyder for de danske virksomheders muligheder? Ja, der skal man jo altså først lige kigge på, hvad er sådan et rumfartsagentur, fordi det er meget forskelligt i de forskellige lande. Ikke? Altså, der er stor forskel på, hvad gør NASA, hvad gør ESA, det europæiske, hvad gør det indiske rumfartsorganisation eller rumagentur. Så jeg vil hellere kigge på, ligesom, hvad kunne være en rigtig god tilføjelse til det, vi har i dag. Altså, hvordan kunne vi få Danmark endnu mere op på agendaen? Og det, jeg tror, der er behov for, det er virkelig, at der er et sted, hvor man koordinerer tættere og virkelig forstår, hvem er der i den danske branche, og hvad kan de enkelte, og hvordan kan vi så bruge det til at få mest muligt ud af vores ESA-medlemskab, mest muligt ud af vores engagement i EU, altså de rummidler, der ligger i EU og andre steder. Altså, så der, hvor der er nogle offentlige penge involveret, hvordan får vi bedst muligt brug for dem? Og hvordan tænker du, det kan være anderledes i forhold til rumkontoret, som vi for eksempel har i dag? Jamen, jeg tænker, at der ligesom er brug for, altså rumkontoret sidder jo og sådan rent administrerer og skal sikre, at der, altså hvad kan man sige, at midlerne bliver fordelt på en fornuftig måde for Danmark. Men der er også brug for nogen, der ligesom kan tænke ud af den boks og tør ligesom tage nogle prioriteter og sige, jamen hvis vi kombinerer nogle nationale midler med ESA-midlerne, så vil vi kunne opnå det og det og det. Og det tror jeg, det er ikke en opgave, som sådan et rumkontor har i dag. Altså det er klart, hvis man vil lave noget, hvor det kun er rumvirksomheder, så vil det være naturligt, at det lå i en af de her erhvervsorganisationer som DI. Men det, som et space agency kan, det er jo ligesom at løfte op, så det er mere end industriens interesser. Altså det skulle gerne være nationens interesser. Og inklusive forskning og instrumentkendskab og dyb viden og data og hele balladen. Ja, klar. Så det er en ting, sådan et agency kan gøre. En anden ting, som det kan gøre, det er, at i dag, der ligger det danske, hvad kan man sige, ESA-bevillinger eller hele rumfartsområdet ligger i forskningsministeriet. Men rumfart dækker jo i dag bredt. Altså der er noget forsvarssikkerhed, der er noget erhvervspolitik, der er noget miljø, klimapolitik. Så det er meget bredt. Og derfor har faktisk vi noget, der hedder det tværministerielle rumudvalg. Netop fordi man skal køre på tværs af ministerierne. Så det er jo ligesom det første skridt til det. Men det et rumagentur kunne gøre, det var ligesom den samme bredde, også få den i erhvervslivet, også få den på universiteterne. Sådan at det virkelig, at man altså kunne lobbye for rumfarten på tværs, både ikke kun i myndighederne, men også i industrien og i universitetsvidensinstitutioner. Og her skal lobby tænkes på altså som en positiv ting. Den bliver tit forbundet med noget negativt, men det er noget med at fortælle og oplyse om, jamen, hvad er det, vi kan opnå med rumfart. Hvordan kan det gøre vores dagligdag bedre? 3, 2, 1, 0 and lift off. Apropos at gøre Danmark gældende eller fortælle resten af verden, at vi findes og hvad vi kan, så er du nærmest på vej på delegationstur til USA. Kan du fortælle om den tur? Altså, hvad er det for en tur? Hvad skal I lave? Hvem skal med? Hvem skal I møde osv.? Ja, altså jeg er blevet ansat af det, der hedder det danske innovationscenter i Silicon Valley, som jo er hotspot for teknisk udvikling. Innovationscenteret har sammen med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen fået penge til at lave 2 delegationsture til USA
hvor man skal styrke samarbejdet mellem USA og Danmark. Og den første delegationstur var vi afsted på sidste år, og det var før Andreas Mogensen blev sendt op, og vi valgte bevidst at fokusere på exploration, altså bemandet rumfart, og vi valgte Houston-området, som er et stort, vigtigt område for det, og hvor Andreas Mogensen bor og træner. Og det gjorde vi for at lave en bro mellem danske aktører inden for rumfarten, og så de amerikanske aktører, fordi en ting er den her bemandede rumfart, som vi kender meget til gennem Andreas Mogensen, som kører gennem NASA, men der er en masse private virksomheder, som er ved at starte op, eller er i fuld gang med udvikling, om at lave bemandede ture til månen, uden om NASA. Så det er den her moderne rumfart, hvor det er kommercielle aktører, der driver det. Og der er det jo vigtigt, at danske aktører kender de amerikanske virksomheder, og lige så vigtigt, at de amerikanske virksomheder kender de danske aktører. Det var en tur, hvor det var hovedsageligt folk fra universiteterne og virksomheder, der var med. Da man så skulle planlægge en anden tur her, som skal løbe af stablen om 14 dage, så synes man ikke bare, at man skulle gentage og tage de samme personer med over. Så vi valgte et helt andet tema, som er brugen af satellitdata til at fremme den grønne omstilling. Og en af de helt vigtige succeskriterier, det var at få danske myndigheder med på den tur. Og det var her, jeg så blev ansat til at hjælpe med at finde de her danske myndigheder, der ville tage med på sådan en tur og kunne se værdien i det. Og vi har nu sammensat en delegation, der skal rejse afsted, hvor vi bliver 38 personer fra Danmark. 10 er fra myndigheder, 10 personer er fra universitets og det, der hedder GTS, altså vidensinstitutioner, og 10 er fra erhvervslivet. Og så har vi 8 blandt arrangørerne, der tager med. Og den ene ting er jo at få opnå det samme, som vi havde, bare inden for et andet emne nu, men at få de her danske aktører til at se, hvad foregår der i USA, og omvendt. Så den ene del, det er denne her inspiration. Men den anden del, som er mindst lige så vigtig, det er de danske deltagere, der tager afsted. De virkelig snakker sammen om, jamen, hvad er det egentlig for nogle barrierer, vi har inden for rumfarten, og for vores anvendelse af satellitdata. Og det er noget af det, som sådan en delegationstur, folk siger, hvorfor tager I ikke bare en halv dag til Odense og mødes der midt i Danmark og diskutere det her? Det kan man godt, men det, der virkelig rykker noget ved folks opfattelse, det er, når man kommer ud, bliver inspireret af, her er nogen, der er helt fremme i skoene, og prøv at se, hvor langt fremme de er. Hvorfor er det, vi ikke tror, vi kan det i Danmark? Altså, det er tit den tanke, man har, og tænker, at de har også mange penge, eller de har et eller andet. Men når du bringer myndigheder, universitetsfolk og virksomheder sammen, så opstår der tit det her med, jamen det kan vi faktisk godt i Danmark. De er faktisk ikke så langt foran os. Men det kræver, at vi 3 eller 4 eller 6 parter arbejder sammen. Så det er det, vi ønsker at opnå med den her tur. At udover vi får det her dansk-amerikanske samarbejde, så får vi også et stærkere samarbejde mellem dem, der tager afsted. Og har I kunne se noget? Altså nu er det jo godt et år siden, I var i Houston. Altså er der nogle tilbagemeldinger fra nogle af dem, der var med der, om at sådan en tur netop har gjort det? Der er sket nogle samarbejder for den tur. Altså nogle af deltagerne er gået ind i nogle samarbejder på nogle teknologiske områder, som ellers ikke kendte hinanden før. Så danske virksomheder. Danske virksomheder. Ja. Vi har endnu ikke set de her konkrete kontrakter mellem danske og amerikanske virksomheder. Men jeg ved, at flere af dem, af danskerne, der var med, skal til Houston igen. Og vi har en af deltagerne, der tager afsted her jeg tror faktisk det er i denne her uge, tager på tur til Houston igen. Og han har jo formået at komme i kontakt med de samme, han mødte sidste år, og så komme over igen og sige, at nu har vi lavet det og det og det. Er det mere interessant for jer nu? Og lignende, ikke? Så det er helt klart, at den åbner nogle døre, og det er meget nemmere at komme det er nemmere at komme ind i en amerikansk virksomhed, når du har været der som en delegation. Ja. Men hvis vi vender tilbage til den tur, Michael, som I er lige ved at tage afsted på, den nye delegationstur til Silicon Valley, kan du løfte sløret lidt for, hvem det er, eller hvad det er for nogle virksomheder, I skal tale med på den tur? Ja, altså vi kan sige, at vi har delt det op i 3 blokke, selve programmet, som Innovationscentret står for, skal jeg sige. Jeg har ikke været meget involveret i det, men der er 3
blokke. Den ene blok er en hel dag, hvor vi kører til hovedstaden i Californien, Sacramento, og får møde med en hel række amerikanske myndigheder, der anvender satellitdata i deres myndighedsbetjening. Så har vi 2 dage, hvor vi møder amerikanske virksomheder, og det er nogle af de virksomheder, som leverer satellitdata, Planet og Capella Space. Men også nogle af de virksomheder, som vi kender som high-tech virksomheder. Det er Google, det er Nvidia, som jo er måske det hotteste tech-firma i verden i øjeblikket. Fordi der skal vi høre om nogle af deres storskala data-analyser. Altså hvordan håndterer man de her store mængder data, og hvordan laver man analyser på dem? Hvordan hele AI-delen på de her satellitdata, hvad er status af den lige nu? Den tredje ting, vi kigger på turen, det er det her med det, man kalder public-private partnerships. Altså hvordan arbejder man mere sammen mellem myndigheder og virksomheder eller vidensinstitutioner. Hvordan gør man det på en moderne måde, kan man sige. Altså det er sådan en buzzword i dag, men det er stadigvæk noget, vi mangler at se sådan gode eksempler på, altså hvor det virkelig lykkes. Og der har Californien jo en helt anden måde at gøre det på, fordi der er mange flere penge, både i det offentlige system, men særligt i private investorer er der jo. Så der skal vi over finde ud af, hvad kan vi lære af det? Det, der typisk sker i Danmark, det er jo, at der er rigtig meget forskning og innovation, der når til, du kan sige, begynderstadier af virksomheder, men ikke kommer fra de her små virksomheder op til store virksomheder. Og det problem skal vi jo have løst. Altså, der er så meget viden, der går tabt eller går i stå i Danmark, og ikke kommer op i og virkelig bliver til store, sunde virksomheder. Eller rykker til udlandet. De kan også rykke til udlandet, ja. Vi ved, at der mangler funding i Danmark, men kan man gøre det? Altså, hvornår skal det offentlige stoppe med at give funding, og hvornår skal det private tage over? Det har vi ikke løst i Danmark, og det er jo helt afgørende. Så det er også en del af det, vi skal se på og blive inspireret af, nu når vi har både myndigheder og private folk til stede på turen. 3, 2, 1, 0 and lift off. Michael, nu er det jo 2 gange, at der er en delegation her fra Danmark, der har valgt at tage til USA. Både så at besøge NASA og selvfølgelig amerikanske virksomheder. Men her i Danmark har vi jo et medlemskab af ESA. Hvordan kan det være, at man vælger at tage til USA og se der, og burde vi kigge måske mere mod NASA end mod ESA i fremtiden? Eller hvad tænker du, hvor skal vi orientere os hen mod her fra den side af? Altså der er 2 svar til det her med, skal vi kigge mere mod NASA? Altså det første svar er, ja, vi skal kigge mere mod NASA. Altså danske virksomheder skal være bedre til at gå på det amerikanske marked. Og det kunne blandt andet være, at man bliver kendt, hvis man har en kontrakt med NASA først, så bliver man jo blåstemplet der. Det andet svar er så, at vi skal ikke kigge mere mod NASA, så skal vi kigge mindre mod ESA. Næsten tværtimod. Altså det er klart, at NASA, de vil købe og samarbejde, eller købe produkter, eller samarbejde med en dansk virksomhed, hvis det er noget, der enten er bedre, eller noget, end det, de kan få i USA, altså mærkbart bedre, eller noget, som de slet ikke kan få i USA. Altså, der er en American first, og det er der også i ESA. Der er en European first, og det skal der også være, fordi det er europæiske penge, der ryger ned til ESA og skal købe ting ind. Hvis det kan købes, og vi kan opbygge en europæisk virksomhed, der kan levere en eller anden instrument eller produkt frem for et amerikansk, så skal vi gøre det. Men det er klart, at man skal ikke udvikle hvad som helst i ESA. Altså hvis der findes et eksisterende amerikansk produkt, som lige løser et eller andet lille del, jamen, så må man købe det. Og sådan er det også med NASA. Men det er en fantastisk indfaldsvinkel til det. Altså nu kan jeg spole igen tilbage til Tiger. Altså en af vores største kunder, det var NASA. Og vi har havde et super tæt samarbejde med folk på NASA. Fordi de ved, at vi er de bedste, og det ser ikke ud til, at der kommer et amerikansk firma, der lige skal konkurrere med os. Og sådan er der andre danske virksomheder, som sagtens vil kunne tage den rejse. Så ja, vi skal kigge mere mod NASA, men vi skal også kigge mere mod ESA. Vi skal bare kigge mere alle steder, ja. Vi skal være dygtigere til
tage vores ting og komme ud i verden med det. Rumfart er jo 99% eksport, hvis du er dansk virksomhed, som man skal forstå og komme ud over stepperne og komme ud i de europæiske eller amerikanske markeder og klare sig. Vi snakkede lidt tidligere om den her idé om at have en form for udvidet rumagentur, kontor, ting et sted mellem det offentlige og industrien og med kontakt til vidensinstitutionerne osv., universiteterne osv. Så det kunne være et ønske for dig. Ikke jeg vil lægge dig over i munden, Michael, men det kunne være et ønske, som vi sikkert også godt vil skrive under på. Har du nogle andre ønsker til politikerne, måske især herhjemme, som kan hjælpe sådan nogen som dig? Ja. Altså med far for at lyde som en af dem der altid står med hatten i hånden og vil have flere penge, så vil jeg sige, flere penge, altså, jamen, vi skal have flere penge, og det er ikke bare noget, jeg siger, fordi altså, selvfølgelig flere penge hjælper, flere offentlige penge hjælper, men det er ikke godt, og det er for danske aktører, at Danmark betaler relativt set for lidt i ESA-kassen. Altså ligesom der nu er et pres for, jamen selvfølgelig skal vi betale 2% til forsvar eller NATO. Selvfølgelig skal vi det. Altså sådan er det at være medlem. Sådan er det også i ESA. Det burde være sådan også i ESA. Altså selvfølgelig betalte vi til ESA efter hvor meget vores BNP-andel er. Og det gør vi ikke. Så lande vi normalt sammenligner os med betaler betydeligt mere. Og det vil jeg sige, nu har vi en minister i øjeblikket, som er kan se potentialet i rumfart og kan se, hvordan det er jo ved at eksplodere. Det, altså hele rumfartsmarkedet på international plan, så virkelig støtter det. Og man kunne så håbe, at det var den idé bredt sig længere op, og også til sidst endte i Finansministeriet, eller hos de politikere, der går til forhandlinger om finansloven. Ikke? Når du siger, hvad kunne vi gøre med politikere? Altså, vi kunne gøre det, at vi fortæller den gode historie, og fortæller om potentialet i rumfarten til flere politikere, fordi jeg tror, at de fleste politikere skal have hjælp til at forstå det her. Altså, de har en palette af ting, de skal tage stilling til i deres arbejdsdag, og der er rumfart svært at forstå. Så jeres podcast er med til at hjælpe til at forstå, hvad handler det her om. Men hvordan får vi den enkelte politiker til at synes, at det her er et tilstrækkeligt vigtigt område? Så kan de gøre mere? Ja, men det ligger også meget på os at få forklaret, hvorfor er det her vigtigt. Måske skal RumSnak på finanslov. Det vil ikke gøre noget. Nej. Så Mette, hvis du lytter med. Ja. Åbn pengekassen, tak. Okay, it's a nice ride up to now. Og det fortalte altså her rumkonsulent Michael Lumholdt, der i talende stund lige præcis er afsted på den her tur til Silicon Valley, som han fortalte om i studiet. Men vi skal altså have et perspektiv på den danske rumbranche set udefra. Vi har som nævnt talt med amerikaneren Jeffrey Manber, som vi for nyligt mødte på den amerikanske ambassade. Jeffrey har en mildest talt lang og farverig karriere bag sig, og han har blandt andet været med til at arbejde på det russiske Mir-program, ja, i Rusland altså, og var med til at starte firmaet Nanorex, der som de første leverede udstyr til ISS, som private virksomheder kunne leje adgang til. Hvis man er nysgerrig på den lange version af Jeffrey Manber-interviewet, hvor han fortæller om Mir og Nanorex og hvordan han arbejder nu for firmaet Voyager Space og lægger planer for at bygge en ny rumstation osv., så bliver hængende efter vi har sagt farvel og tak i dag. For vi lægger resten af interviewet i en meget, meget let redigeret form i slutningen af den her episode, så der kan man høre Mir Corp og Nanorex og Voyager og Starlab og alt muligt andet. Men i første omgang så kommer her cirka en 10-minutters version, hvor Jeffrey Manber gør status for de kommercielle rumaktiviteter internationalt, og også giver sin bud på den danske rumbranches potentiale. Og det foregår naturligvis på engelsk. I grew up in New York, and my family owned 2 restaurants. I didn't come from the military like so many people then. I didn't come from the government. I came from New York and owning a couple of restaurants. And so I began to spend my career pushing to make, along with a handful of other people, to make the way we do space exploration and business in my country, not yours, can't speak for that, for my country, to do it like we do every other business. So in my country, Department of Defense doesn't design the F-15s. In my country, Department of Agriculture doesn't design the tractors. But in my country, for a long time, they designed, developed, operated, and regulated the vehicles. So we pushed early on,
And it took us from the late 80s to the late 90s to get NASA to be a customer, which is the way that is commercial space. So it's my answer that I love commercial space. I love opening the frontier to business because that's where the ingenuity, creativity is, along with the partnership with government. So I hope that answers the question. Working with NASA all of these years, do you think every aspect of space can be commercialized, or should there be something that NASA should kind of still head? I will tell the listeners, I know why you asked that question, because you told me you're an astrophysicist, exactly. So I know why. So I believe it's in your interest as research scientists, if you allow some of the innovation of the commercial sector in astrophysics, astronomy. I see some of these huge telescopes now. You can pay $5 and you get 5 minutes on the telescope. I mean, I don't know what you consider that. I consider it cool. It's opening up, but it's commercial. So I believe in we call it in the States, and I think you have it in Europe, the public-private partnership. So myself and so many others, myself at Nanoracks, the company that I grew into the largest commercial user of the International Space Station, so many others now in the space ecosystem, so many companies today, dozens and dozens, hundreds. We couldn't have done it without the government, the taxpayer money providing the infrastructure. Okay, where did Elon Musk get his money? Well, he had contracts from NASA. So my answer to you is we need to work together. I think you would have better hardware. You'll have more flight opportunities if you need it by utilizing the ingenuity of the commercial sector. Could you please talk a bit, Jeffrey, about what you see as sort of the status for commercial space today? There was a few years where things were really taking off, and now it seems perhaps slightly less so. But what do you think is the current status? The pace in commercial space is intense. I'll just say to you, nobody in our industry today can even take a guess as to how many launch vehicle companies there are. No one in the industry today knows how many spaceports are being developed around the world. Commercial space has grown so much that I don't know so many people in commercial space anymore. So I think we've never been more busy. There have been some negatives. We've had hype, and a lot of the companies are declaring bankruptcy, or their stock price is at 40 cents or $1. It's really bad for the industry. It's unfortunate, but it happens. So we're surviving our first hype or wave. There's beginning to be a wave of mergers and acquisitions. You mentioned you talked about commercial space and indeed the large organizations being part of an ecosystem, mm-hmm. And there are many Danish, Nordic space-related companies and entrepreneurs as well. Do you have any sort of advice? How do you think they should go about becoming a larger part of this ecosystem, or at least carving out some space for themselves in that ecosystem? A great question, a question that I really love. First off, European Space Agency, ESA, has done a wonderful job with incubators throughout Europe. And when I was in Estonia early this week, I visited an incubator there. And I know here there's ESA has the incubators, and a meeting yesterday, had a small meeting with government officials and some entrepreneurs doing really nice work in life sciences. You're a very strong life sciences industry here. Why isn't there more Danish life sciences research going on? And that was the subject with your government yesterday, and also met an entrepreneur doing some wonderful work with virtual reality and mental health in space. It's flown on the space station. And so I think that you're fully moving forward in that what we call public-private partnership with the European Space Agency. At Nanoracks, we've flown European companies. We flew a Danish satellite. We deployed Danish satellite, and so that's all good. I will say, you didn't ask, but I will say that you have certain challenges in Europe that you have to overcome. One is cultural.
that reticence, that hesitation, fear of failure. It's a very strong part of being European, is to be successful, to be good for your word. And many Europeans I know regard that when you fail, it's a very serious thing. Whereas in the Anglo-Saxon cultures, you may know, if you fail, you can fail honorably. If the market doesn't treat you well, as long as you didn't take off with the money or you didn't lie. So one thing is your culture, and it's not just about space, although space is so terribly difficult and expensive that it's a greater challenge. So one of the problems, of course, is you have to have this willingness to leave your comfort zone a little bit more. And it's a big issue. The second is compared to the States, you have less capital here for investment in space, venture capital. It's a problem. I mean, the governments have woken up. I speak to all the governments in Europe. They're very kind. They meet with us, and they're very, very concerned that Europe is slipping behind, and they don't want to be dependent on the United States for access to space. We get it. Everybody gets it. Every government in the world gets it now. You must have your own tools for space. And so with those two challenges, I think European Space Agency and governments are doing a great job. Here in Denmark, you listeners probably know you're working on a new space policy. And from what I heard yesterday, they're very much in tune with the changes and what they need to do to how to make space part of a competitive advantage for what you already have here in Denmark. It's probably not a viable thing to just stay here in Denmark. You need international contacts, you need launches, you need probably at least European, but probably international partnerships and so on. I mean, every region has its advantages. We need launch pads. You can't do that in Denmark. Okay, you could have a mission control here, but there's no reason to. Again, I go back to small satellites, data, algorithms, basic research, applied research, universities, spinning off science parks. And we're creating a science park in the States. There's lots of science parks. You have them in Denmark. Incubators. There's no reason, if you're in research, manufacturing in space, that you need to leave Denmark. If you want to be in the launch business, you have to leave Denmark. But you're late to that game. But you're not late to the game of finding areas, analyzing satellite data down for maritime traffic. What about pollutants? What about ecological monitoring? I meet younger people often who are starting companies with interesting algorithms for finding industrial pollution. You can do that in Denmark. Okay, it's a nice ride up to now. Og det fortalte altså her Jeffrey Manber fra Voyager Space. Og hvis du ikke har fået nok Jeffrey, så bliv hængende, når vi har sagt farvel, og hør en længere version af hans historie. Og med det er RumSnak landet for denne gang. Hvis du vil vide mere om de ting, vi har talt om i episoden, så husk at tjekke vores show notes. Vi linker til mere information om nyheder, tidligere episoder om danske rumforretning og selvfølgelig også til Jeffrey Manber. Og så vender RumSnak selvfølgelig tilbage igen med den aller sidste episode i sæson 10, inden vi går på sommerferie for at fylde brændstoftankene op igen. Den sidste episode er, som traditionen byder, en slags bonusepisode. Men hvad den handler om, ja, det må du vente med at finde ud af til den 17. juni. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at der allerede er gået en sæson mere. Det er gået meget, meget hurtigt. Jeg forstår det ikke. Nå, hvis man inden bonusepisoden gerne vil vide mere om RumSnak, så kan man finde os på Facebook, Instagram og LinkedIn. Man kan også læse mere om os på vores eget site på rumsnak.dk, og der linker vi selvfølgelig også til billetsalget til vores store jubilæumsshow i oktober, hvor vi fejrer vores episode 100 med gallaballade på Bremen Teater i København. Hvis man har spørgsmål eller kommentarer, så kan man sende en mail til info@rumsnak.dk eller skrive til os på en af vores sociale medier. Og som altid, husk, at hvis du synes, det har været spændende at lytte til RumSnak, så del os med familie, venner og andre rumnysgerrige derude. RumSnak er støttet af Otto Mønsteds Fond og Novo Nordisk Fonden og bliver produceret af Potlab. Jeg hedder Tina Ibsen. Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.
So, Jeffrey, what got you interested in space and inspired you to start a career in the space industry? Oh, wow. First off, I think I was inspired when I was about 12, 13, 14 years old, like so many. And my brother and I were reading Tom Corbett and his Space Cadets, some series of books about crew going to Venus. And I remember us laying in bed and deciding in the impossible year of 2000, we would be on the moon together. And so I never gave it up, and my brother became a lawyer. I mean, I kind of gave it up, and then I published a film magazine when I was 21. It was remarkably successful, and then I looked around. What do you do next when you're 23 years old? And you've accomplished something, and it was the shuttle era. And I like to say now I bought into the promise of NASA regarding the commercialization of space. And I say it was the last time for decades I trusted NASA on this. I said, hey, it's going to be a space truck. It's going to fly 50 times a year, this space shuttle. This is cool. So I began writing about it. I became the writer for the New York Times and all the publications in the States. And I slowly came back in just at that time when we were struggling, when we realized that the shuttle wasn't the right vehicle. And so that's how I got back into it. Yeah, and what's it about the commercial side of the space industry that you find interesting? How much time do we have? So hours and hours. Okay, so I was just going to say 5 hours on the SD card. So I'll put it another way. I grew up in New York, and my family owned 2 restaurants. And so I come from a family that we know business, small business. And I was so excited when I began writing on space. And the more I looked into it, I see, wait a second. The United States of America has one vehicle to send humans and cargo to and from space. That vehicle is owned, operated, and regulated by a government agency. And the more I looked into it, I was like, this is not the way we do things. And so early on, I mean, like from the beginning, I didn't come from the military like so many people then. I didn't come from the government. I came from New York and owning a couple of restaurants. It was like, we have to do it differently. And so I began to spend my career pushing to make, along with a handful of other people, to make the way we do space exploration and business in my country, not yours, can't speak for that, for my country, to do it like we do every other business. So in my country, Department of Defense doesn't design the F-15s. In my country, Department of Agriculture doesn't design the tractors. But in my country, for a long time, they designed, developed, operated, and regulated the vehicles. Wrong. So we pushed early on. And it took us from the late 80s until probably the late 90s, and I had a little detour we may want to talk about to Russia, but from the late 80s to the late 90s, and beginning of this century, to get NASA to be a customer, which is the way that is commercial space. So it's my answer that I love commercial space. I love opening the frontier to business because that's where the ingenuity, creativity is, along with the partnership with government. So I hope that answers the question. And we'll return to the state of things today and how things have developed, at least for the last decade or so, in a bit. But first, you mentioned, Jeffrey, your adventures in the late 90s, early aughts, MirCorp and that sort of thing. Could you talk a bit about some of your projects or endeavors back then, please? Yeah, I worked in the last year of the Reagan administration to help set up something called the Office of Space Commerce, which I'm proud to say still exists. It was so important at the time because it broke open the NASA monopoly on space policy. And at the same time, there were folks opening in the Department of Transportation, which also still exists, regulating launch vehicles. Again, before that, everything was NASA, which is wrong. And while I was my 1 year in government, which I found out I'm not meant for the government, as maybe you can tell already, but my 1 year in the government, some friends came to me and said, hey, Jeff, we just signed a secret agreement, a commercial project, to do pharmaceutical drug research on board the brand new Soviet space station Mir.
we need an export license. How the heck do we get an export license? Can you help us here? I go upstairs, Commerce Department, and they were like, what? A commercial contract? And remember, this is Gorbachev, perestroika, if you and your listeners remember that. And the Commerce Department said, this is way cool. Let's try this. And so my contribution to history, I like to say, is we put together an export license. They had all these fancy lawyers and things, but my contribution was I had us not mention that the laboratory where the pharmaceutical drug research would take place was located in space. So the opening said, export license for a pharmaceutical drug, crystal growth in unique Soviet facility. Inside, on page 1, it was 250 kilometers from Moscow. Okay, it's true. On page 5, it listed the facility on board the space station Mir. Why did we do that? Because space holds this special place in our hearts, and those are politicians, and it's crap. It's awful. We're treated like Olympic athletes in space very often by politicians. Oh, I don't like the invasion of this. Okay, we're not sending our athletes. Okay, well, they've trained for 22 years. This is their moment. But for a politician, it's symbolism. So a modern day example, okay, Elon Musk can go over and open a gigabattery in the factory in China. Apple computers are hip and cool, and you all love Apple computers and iPhones, and they're manufactured in China. I can't go over and work with my Chinese friends on satellite constellations because space is different. And I really don't like that. It's held us back, and it still is today, given, as I'm saying, I can't work with China, and yet, every other cutting-edge industry can. But space is always treated differently, isn't it? And so I knew when my friends from Payload Systems came to me that if we put, this is a request to work on the Soviet space station Mir on the front page, NASA would go crazy. Politicians would go crazy. So we buried it. We got permission. And then, oh my God, everybody went crazy in Washington. This is illegal. And it wasn't illegal. Oh, we told DOD. We told Department of Defense. Because you don't want to go to jail and stuff. So we told Department of Defense. And they thought it was pretty funny. Let's see if Gorbachev is real. Let's see. So they invited, I was only in the government for 1 year, as I said, and Payload Systems invited me to watch the launch. And I went to Moscow in 1989, the Soviet Union, Christmas of 89. And while we were there, they introduced Payload, the Americans introduced, this is a lawyer, this is this, and this is Jeff, who figured out the way for us to get the export license. They offered me a job. So after talking to the White House about a year or two later, 91, 92, I took a position heading up, being the American representative for the giant Soviet space organization, Energia, which had done Sputnik and Yuri Gagarin, the first human to go to space. And I ended up working, I think the only American working for 9 years for the Russian manned space program. So I helped privatize the Mir. I was there for the negotiations on the International Space Station, people tell me probably the last one still in the industry who was there for those negotiations. I was on the Russian side. And then I left. Enough is enough. And then I returned when another friend of mine, so when you have interesting friends, things, he wanted to buy the Mir space station in 99, 2000. The Mir was coming down. The Russians didn't have the money. And the Russians had privatized the station, like they privatized Aeroflot Airlines, like they privatized the vodka, like they privatized the Bolshoi Ballet, and they had privatized the space station Mir. And so I ended up running a Dutch company called Mir Corp. And we raised capital. We signed a lease with Energia to run the Mir space station. And I effectively ran it along with Energia for 3-4 years. We sent a crew.
first commercial crew, which even SpaceX acknowledges. It's a wrinkle in history. We did projects. I signed an agreement with Mark Burnett of Survivor, the game show, to do a game show where the winner would go to space. I worked with the Murdoch family, not with Fox, to do look at a weather broadcasting. We had good business before the Americans, for political reasons, forced the Mir down so that the Russians would focus on the coming International Space Station. So that was my detour. I'm very proud of what I did at that time with the Russians. It taught me how to work a space station and commercially, and it also was a very important, this is really strange, it's not something we like to acknowledge today. I mean, during that time at MirCorp, I spoke to Elon Musk, I spoke to Sir Richard Branson. All of us were trying to see, how do you work on a formerly government platform? Can you turn this into something commercial? And so it's a definite interface or something to this new chapter, and how weird history is that first in commercial were the Russians, and we followed in the United States. And today, of course, the Russians have abandoned that. And I'm so proud that today the Americans are correctly, rightfully leaders in commercial usage of space. It's a long answer, but I hope it answers your question. Oh, certainly, yes. Yeah. So you're really enthusiastic about the commercial side of the space sector. Working with NASA all of these years, do you think every aspect of space can be commercialized, or should there be something that NASA should kind of still head? I will tell the listeners, I know why you asked that question, because you told me you're an astrophysicist, exactly. So I know why. So I was giving a speech in North Carolina one day, and there were two women, like in the second row. You know, the women sit up front, the guys all sit in the back, you know, so that's the way it always is. So these women were sitting in the second row, and they're nodding, and they're talking to each other. I'm like, great, I'm winning them over. Afterwards, they come up, and I'm like, great. They come up, and they say, Mr. Manbury, we just want to tell you how disgusted we are by what you're doing. We're astrophysicists, and you want to commercialize the heavens and this. And I stood there, and here's what I told them. I said, you ever go to a bookstore? And they said, yeah. I said, well, you could go to a library, couldn't you? And they're like, yeah. I said, the library is for free. But you wait. It's not your book. You return it. You know, but you can read the book. But in the bookstore, you pay money and you get your book. I said, I'm a bookstore. You're in the library. So that's one answer, okay? More correctly is that I believe it's in your interest as research scientists, and we're proving this in low Earth orbit on the space station, International Space Station, but I believe it's in your interest if you allow some of the innovation of the commercial sector in astrophysics, astronomy. I see some of these huge telescopes now. You can pay $5 and you get 5 minutes on the telescope. I mean, I don't know what you consider that. I consider it cool. It's opening up, but it's commercial. So I believe in we call it in the States, and I think you have it in Europe, the public-private partnership. So myself and so many others, myself at NanoRacks, the company that I grew into the largest commercial user of the International Space Station, so many others now in the space ecosystem, so many companies today, dozens and dozens, hundreds. We couldn't have done it without the government, the taxpayer money providing the infrastructure. Okay, where did Elon Musk get his money? Well, he had contracts from NASA. So my answer to you is we need to work together. I think you would have better hardware. You'll have more flight opportunities if you need it by utilizing the ingenuity of the commercial sector. Agreed. Oh, wow. Yeah. Okay. I think we should go into that in more depth in a second, but I would like to reverse a bit, and if you could talk a bit about NanoRacks as well, so we can sort of follow your career all the way up to approximately today. And okay, please. I worked for about 9 years with the Russians, and in the States there was discomfort what I had done,
And I've written a book called Selling Peace, the English word for mere, about what it was like my time being an American sitting opposite NASA. And when I returned to the States, it was really difficult for me to get a job. Okay. Oh, I should say I left working with Russia because at first I was very happy when Putin took over. It was such a relief from the Yeltsin era. You didn't have to drink vodka at 11 in the morning. Okay, it was very businesslike. You'd have a meeting at 11 in the morning with someone in a tie and a vest, I remember, a white shirt. They'd be serious. You'd do your business. But from the very beginning, it was also clear that many in the Putin regime, from the very start, young people, did not like the West, did not like our values. And they told me. They said, Mr. Manber, we're embarrassed that we need an American to help save our space station. We're using American capital to save our space station. We don't like this. I mean, you understand. I'm sure you go through this all the time in Denmark versus the United States. And so it was an interesting moment. And after 2-3 years, I realized by 2003, 2004 that these people really didn't like our values. And so we decided to separate. And they treated me very kindly, the Russian colleagues. There's very good separation. We respect each other. And that was it. When I returned to the States, they did not treat me as a returning conquering hero. They were not happy with all the things I had done. And it was almost impossible for me to get a job. And I went once to the house of a very senior person, I won't say who it is, in the space community, in the government. And his wife put her arm around my shoulder and said, can't we do something for Jeff? And her husband was like, no, Jeff. It all began to change, unfortunately, with the Columbia tragedy. We had the second shuttle tragedy when the shuttle disintegrated over the skies of Texas. And the Russians stepped up and they said, don't worry, we'll complete the construction of the International Space Station. And I'll say my Russians, I wasn't working with them anymore, but from Energia and other of the organizations didn't charge the Americans. And at that point, the American view changed. They were like, wait, this is pretty good. Wait, maybe Manber's not an idiot. So a number of people approached me and said, hey, you want to help us build a launch vehicle? I say every boy wants to build a launch vehicle. Okay, wait. No, I don't want to build a. You need, $300 million. I'm done with that. And then these people approached me and said, we have this idea. There's no research taking place on the International Space Station. It's still being built, but no one's using it. And we have this idea for standardized research cubes. We call, I guess we didn't have a name yet. And they're in the CubeSat form factor, small satellites, and 10 by 10 by 10 centimeters. And we can put put on a power frame. You have a circuit board, a little video camera, and you can do real research. And I liked it because it didn't take a lot of capital. But the people who had the idea couldn't get NASA to sign an agreement with them. So I go to NASA. I said, you willing to work with me? And I remember Bill Gerstenmaier, who was then head of the entire human spaceflight for NASA, said, if you can do a little bit for ISS, which you've done for the Russians, I'll work with you. So we signed the Space Act agreement real fast. We didn't ask for money. We asked for resources, astronaut time, up mass, and NanoRacks was launched. We had our first paying customer in about 7 months. We began flying, and it was the younger people in the industry cannot believe what I'm about to say. This was 14 years ago. We were the first company in the world to own and operate our own hardware in low Earth orbit. Okay? And we had no competition. We were the first company to accept money. We were the first company that could choose our own customers. They were really trusting me. I mean, this was all new for NASA. A lot of people in NASA were really uncomfortable. How do we know Jeff won't get drug dealers? How do we know Jeff won't? And it's like, our customers in the beginning were 80% universities, because from the moment you signed the contract with NanoRacks, we could fly you in 9 months. It took NASA 4 years. Through their own system. Took us 9 months. NASA used to say, how do you do it so quickly? I say, we work weekends. We work evenings. More reasons than that. We would push back on the NASA safety procedures correctly. I mean, we're a talented team. They appreciated that our disagreements, which were very large in the beginning, never went public. We always kept it in the family. And slowly, NanoRacks grew.
And I'd like to think at the same time, NASA grew in its understanding in low Earth orbit. So we were pretty much the first Space Act Agreement relationship, and others began to follow. We've changed that Space Act Agreement like 4 or 5 times as NanoRacks has grown. We then went to NASA and said, we'd like to do an external platform. We'll pay for it, $5 million US. And we had Airbus Europe build it. Then we heard about these CubeSats, these small CubeSats, and we heard about this company, Planet, and they were launching a couple of satellites from India and Russia. And we went out to the West Coast and we met with them in true Silicon Valley fashion. We carved out an agreement on a napkin where we launched 50 satellites. And we went to NASA and said, we'd like a deployer. We'll pay for it. And they said, why do you want to deploy? There's no market here. And then they stopped. This is so important. They stopped. I remember the woman, Mary Beth Dean, and working with Bill and Gerstmar and others, they stopped and said, if you're willing to spend $2 million of your own money, there must be a market. So the question's wrong. And that told me at that moment that NASA had come to understand the public-private partnership. I had a track record. I had proven myself. I wasn't someone off the street. I'm coming to them and saying, I think we can do America proud here. We can help American companies. They don't have to go to India. They don't have to go to Russia. So we deployed, we built the deployers. First deployment didn't kind of work too well, but it went fine in the end. We deployed about, 25, 30 of the first satellites, among the first to Planet. First satellites for Spire. European, first satellites for the for GOM space, and suddenly we helped create the CubeSat revolution because people were watching and said, "Wait, look at this demand." So then all these entrepreneurs, Rocket Lab and others came along, and Elon got involved in CubeSats later. Venture capitalists came in and supported it. There was a period of time where for 2-3 years, NanoRacks was deploying 70% of the CubeSats in the world. We didn't start NanoRacks for that. And still there was some pushback from NASA. There were people at NASA saying we didn't build the International Space Station to help these little satellites. So we had all these statistics showing how many jobs were being created. And you look today, you look even at the invasion of Ukraine by Russia. How did we all watch it? We watched it because of the images from commercial space companies using CubeSats, Maxar, Planet, and others. So the CubeSat revolution, NanoRacks played a role in that. The public-private partnership between NASA and NanoRacks played a role in the CubeSat revolution. I used to say to NASA, you're part of this good news. Take it and run with it. And they finally did. So I kept growing NanoRacks. We had a great team. We have a great team. And we did an external platform. We did the CubeSat deployers. Then we did the Bishop airlock, which almost killed us. It's a commercial airlock on the station. And it was $21 million out of customer revenue. I'm very proud. At NanoRacks, it was customer revenue. I ran it like the restaurants. Okay? It's just a customer revenue. And that's not done in space, but it's the way I am. And then I was fighting along with others for the ISS era to come to an end and to enter the era of commercial space stations. I'm sure we can talk about that. And then I decided finally during COVID, it was time to exit. I became aware that to go further required a skill set I don't have, which is apparently unusual among CEOs. So I sold NanoRacks to Voyager Space and agreed to stay on for a few years. So that's where we are. And that takes us up until today. Could you please talk a bit, Jeffrey, about what you see as sort of the status for commercial space today? There was a few years where things were really taking off, and now it seems perhaps slightly less so. But what do you think is the current status? In Denmark, does the expression "bite your tongue" translate? Yes. Okay, bite your tongue. The pace in commercial space is intense. I'll just say to you, nobody in our industry today can even take a guess as to how many launch vehicle companies there are. No one in the industry today knows how many spaceports are being developed around the world. Remember, my career goes back to when the United States of America launched one vehicle. Today, my love,
my business of space stations, and we have to talk about the space stations. So I didn't take us to today. I only took us to when I sold nanoracks. Wait, there's more. My love is space stations. And for my entire career, what I did was sexy, okay? Space stations. It's no longer sexy. Everybody's like, oh, yeah, low Earth orbit. Now going to the moon is sexy. So my career spans. I mean, I don't know what the analogous would be in computers or internet or software. Maybe if you work for Dell and someone else works for TikTok. I don't know what it is, what the comparison is. But commercial space has grown so much that I don't know so many people in commercial space anymore. People are always coming up and, hey, Jeff, I want to introduce myself. I'm working for, it's a new startup we're doing. And it's so cool because most of them are good ideas. Most of them, we need in the ecosystem. Our favorite word now is the ecosystem because now you have that commercial sector feeding on itself. And I'm told that at NanoRacks, all these younger people that I hired, many have left, and they're all throughout the industry, and they're still talking to each other. So I was talking to someone, I sold NanoRacks to Voyager, and someone at Voyager was telling me, hey, I'm in touch with so-and-so. He's helping us on this. I said, really? Yeah, we all talk to each other. So that made me proud. So it's this fabric, this ecosystem. But so I think we've never been more busy. There have been some negatives. We've had hype, and a lot of the companies are declaring bankruptcy, or their stock price is at 40 cents or $1. It's really bad for the industry. We elected at Voyager not to go public, not to take advantage of that. We will go public one day. It will be done through the normal mechanisms, which are rigorous. We have bankers now who advise us. They're looking at every aspect of our forward projections. When we say that we expect this revenue in a year, we can back it up. So we're surviving our first hype or wave. There's beginning to be a wave of mergers and acquisitions. The business model of Voyager is to acquire good, smaller companies that are cash flow positive, that have good management. And we've done it with 7 companies so far. And we're always interested in more. If any of your listeners are interested, you have to have revenue. Okay. But after I sold NanoRacks to Voyager, what's essential to touch on is I understood we were working very hard to finally have the United States recognize that we had gone commercial with NASA as a customer on cargo to the International Space Station, and Orbital Sciences and SpaceX won that contracts, and that's what launched Elon. And then over great opposition, we had NASA as a customer for astronauts. And there were 2 companies selected, and that was Boeing and SpaceX. And today our astronauts fly on private vehicle, huge advance. And Boeing is about to do their first launch as we do this podcast. And finally, we were able to convince Congress that it's time for the destinations to be private as well. And so the ISS is planned to be retired. It will retire in 2030. And NASA selected 4 or 5 teams to compete to own and operate the next generation space stations. One of those teams, Northrop Grumman, has joined our team, Voyager. And we're competing against several others. We believe there'll be 2 winners. We're very confident that we'll be one of those selected. And our space station is Starlab. It's very unique. It's 8 meters in diameter. Everybody else is 4. How can we be so big? We've announced we're launching on Starship. And it's huge. It will be the heaviest payload ever launched by humanity into space. It's a single launch to get our we go 1 launch and we're operational, not 4 or 5, and those launches cost $75 million. So we're very frugal, we're very cost efficient. And by the way, Starlab is stainless steel because it's thick
And it's inexpensive. You can build it in 3 years instead of like 6 years for others do, because it's very exotic materials. And we can abandon the worry about weight because it's launching on Starship. But the reason we're very confident that we will be one of those selected is our business model. You know, myself, I've lived International Space Station. I was there when we negotiated the Intergovernmental Agency, IGA, Intergovernmental Agency something, which is sort of the constitution of the ISS. And we were, and my colleagues and myself at Voyager wanted to make sure that we duplicated the ISS partnership, of course, without Russia this time. And so we set out to do so commercially. So we have announced our first partner. We created a separate company, Starlab. And the first partner is Airbus, German, French. And they own a percentage of Starlab. And so when we meet with ESA, the European Space Agency, when I'm here in Denmark, they acknowledge it's a European space station, as well as American. And 3-4 weeks ago, we announced that Mitsubishi Corporation has come in as a partner, an investor, and they own a piece of Starlab. And I was over with the team, the Starlab team in Tokyo, meeting with the government officials, and they acknowledge it's Japanese. Our business model is to have more and more of what we call the crown jewels of industry in different countries join, so that it's a truly international venture. It's true. And so that not only is our business, our plans for commercialization good based on the heritage of NanoRacks, but it's also that this is truly an international space station, but commercial. That's Starlab. So. And who will your customers be? Who do you expect to... Yeah, our business model is not going after the tourists. We'll leave that to others. So our business model is the professional astronaut, professional researchers. I personally, I'm not speaking for Voyager, but I know that all of Voyager and Starlab echo this, but I want to see us realize the aspirations of space agencies for making advances in cancer, biopharmaceutical, ag tech, thin film research. I want to see that day finally come. We wanted it in the space shuttle era, but it was 10 days and you couldn't do it. The ISS, we're beginning to see it. We're seeing a very good amount of patents and intellectual property and good research taking place. It's still a little difficult because there's interesting rules we don't have to get into with government-owned facilities and who owns the patent rights and the intellectual property. And so I really, truly believe that in a privately owned space station with private sector efficiencies and creativity, with modern research equipment, absolutely circa 2025 research equipment, and robotics advances and AI, that we can make those advances. So our business model is to have ESA astronaut. Now you see why we have a European company as a shareholder. So our business model is to have the NASA astronauts a couple of times a year, ESA a couple of times a year, Jackson maybe it's once a year, Canadians, Australians, newly emerging in the GCC region, to come as astronauts. And then finally, we are not going to be in the ISS orbit. The ISS orbit is 51 degrees, roughly, and it's inefficient. It's fuel inefficient. The higher you go above the equator, the more fuel you have to spend. We're choosing about, I don't know what the exact number is going to be. It's going to be about 43 to 46 degrees above the equator. And we've publicly invited our competitors, other nations, to join with us. It's more efficient. We estimate we'll save about $300 million over the just on fuel over the course of the station. And we have invited our competitors, our friends, and friends are competitors, and competitors are friends, but to join with us in that orbit so we can share resources. How cool is that? Then you get, that word again, ecosystem. You get orbital tugs. You get sharing of resources. And so I'm extremely excited by the business model and what we're doing. 3, 2, 1, 0, and liftoff.